Hoy, Jasmine! Say hi to my vlog! Say hi! Jas! Jas! Ay, oh. Rocky Road kayo dito guys. Hi Nor. Hi. How from? How from? Ay, kato. Ay. Kamusta mga aesthetic? Kami na lang yung apat na iwan dito. Out of 12. Can you see that, the red one? Ah, ang sarap ng putok! Ayun! Ga, buto-buto. Hi! Say hi! Yeah, thank you. Wait lang, stop muna ako dito. I made it! Balon yan. Ow! Wala ka sa lupin? Nakasurvive na ko guys. Thank you to these 3 di 3. Mel G, Trixie, and Muriel. Without them, Diyos ko, bilin dyan kong taon. Bahuwa, uy, murang magano. Dili man ni buhong kuwan. Murag lahi naman ni. Murag man eh. Gani. Balag buhong. Oo nga! Musta? Kain pa rin ang kain. Mag-tripod yun ang dress na kain. Hindi pa ako kita ba? Picture tayo. Picture lang. Balik tayo. Going home.